Parang sponsor ng Decathlon yung kalaban, ano? Yung kulay ng Decathlon, no? Na sapatos. Pa-na-na-na-na, untik na. Go Ben, Ben! Ready! Oh, ready! Go! 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 Shot! Woo! Na! Grabe ka naman. Payungan mo naman ako. Ay, nakauntugan si Johnny at si Johnny. Come on! Nice! Go blue! Ben, Ben, go! Go, Ina! Gawin na! Oh, Riley! Riley, Riley! Riley! Riley, get the ball! Woo! Galing! Nice, Pao! Go, go, go! Wala pa. Konti na. Wala pa rin. Okay lang. Tama lang kasi. Galing naman. Yun! Riley, ready, Riley, ready! Go! Go, Pao, go, Pao! Shot! Woo! Oo, yung practice. Next sight yung pants. Wala kasi yung hangin. Sinisi yung hangin. Hindi, tingnan mo, hindi pantay kasi yung net. Dapat tingnan mo lang kayo. Tinulak yata yung net. Hanep, ang sarap ng upo nyo dyan na. Ikaw lang nanonood. Nagbayan din kami dito. Ako naiinitan, kayo hindi. Kaya nakatayo kasi. Ina, Ina, go, Ina! Ina, block, 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 block! Nice! Galing, 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 galing. Ay, sumasayaw ka na naman dyan. Ay! Ay! Totoo! Tulak! Sige! Ben! Ben! May KitKat! May KitKat ka mamaya! May KitKat ka daw mamaya! Go, Kit Kat! Yan ako! Kumalo na si Benden. Ayan na! May Kit Kat! Green na! Ina! Ayaw mo! Ay, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit punta na si Ina? Wala lang support. Bako, agad na! Ben, Ben, go, go! Block mo, Ben, Ben! Ina, block mo! Riley! Woo! Okay lang yan! Bawi, bawi, bawi!
Nak-focus lang. Bawi, Riley, bawi! O yan, bawi ah. Rina. Raven. Uy, Lucas. Lucas, ang gusto mo sumasok. Si Pargo nang dumadive eh. Oh, ayan na, ball. Riley, gitna ka, gitna! Sabi, balik ka sa ibola. Sila pa rin? Ano yun? Ano yun? Riley, gumit na ka, baka ano? Oh, kanila pa rin? Kanila pa rin? Ay, guys. Baka i-rip alam. 3-7 ano? Rep! Ayan! Yan! Saba! Grade ay, naglalabas pa sila. Yan! Go, Pau! Wala na kasama si Pau. Ay, saan? Yay! Okay lang yan, okay lang. Nice try, nice try. Papasok din yan. Magkasama din bola na yan. Hoy, papasok din yan, isa. Sabi mo kanina. Okay. Go, Ben! Go, Ben, Ben! Takbo, Ben, Ben! Yes! Oy, oy, labas na yan ah! Wala na! Hoy, 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 hoy! Lakasan mo ba yan? Malakas! Lakas mo, boy! Riley, ready! Yan! Yan! Nagalit. Galit na naman! Easy, easy! Okay lang, bakit? Kikita rin tayo sa finals. Yun! Wala nga lang sasapo. Oo nga, ang nandun eh. Alam mo. Ayan, ayan! Shot! Sabay, Woo! sabay! Sabay, sabay! Woo! Nasa? Oo. Ayan! Isa pa! Bawi, bawi, bawi! Isa pa! Ayan! Isa pa! Ganun lang. Ha? 2-1. Nakatunay ka laban? Nakatunay na ba? Oh, dalawa na. Di ba yung dito ka naman? Bawi, bawi! Kaya pa yan! Paano kung di na ano? Pressure, pressure! Sige, kaya yan! Kaya yan! KG! Sabi ni KG, sino ba susundin ko? Gitna, gitna, sa gitna sana, sa gitna. Kaya mo! Ayan! Ayan, KJ! Block, 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 Ben, Ben, block, Ben, Ben! Uy! Buti na lang, layo. Putik na, ba't sinisipa mo, Ryle?
Isa na lang. O, draw lang. Nak, mataas ha! Balikin! Balikin! Eh, ba't ba nangingialam tayo? Ba't na nangingialam tayo? Goal mo na! Goal! Go, Pau! Go, Pau! Oy, handball! Handball! Walang handball. Shoot mo! Ayan, I-shoot mo! I-shoot mo! I-shoot mo na ang ball! Na-intercept. Sino na yan? Yung babae. Ayun yung pinaa. Kay Paul. Okay lang yan. Sige. Sige pa po. Shoot nyo! I-shoot nyo! I-shoot nyo yung ball! Go, KG! Mainit na sabi ni KG. Hindi ko na makita. Silaw na ako. Wala bang handball sa UA? Meron. Eh bakit hindi? Tutulog lang sir at naiinitan. Go, Pau! Oh, go! Raven! Ay, ay! Hey, Riley! Riley! Oh, balik! Bali! Bali! Para ma-shoot na! Yan! Dapat ko sabot. Yan! Sa pa! Ala, lumampas. Lumabas eh. Sayang. Huwag ka muna pipito, rep. Saan yung banggal? Hindi ko alam ito. Hindi ba yung saan? Ay, not sure. Ayan na, ayan na! Ayan na! Sige! Yun! Yun! Yan! Yan! Go! Yan! Sige, isa pa, isa pa! Ala, 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 tay. Yan! Kalusot, kalusot. Eh, bawi, bawi na lang. Isa lang, isa lang. 3-0. Init na lang. Go, Ben! Ben! Go, Ben! Ben! Go, Ina, Ina! Riley! Ayan! Ha? Green, green, green. Green. Yan, salo ni Ball. Ni Boy. Strike yung one, ah. Yan! Go! Go, Pau! Go, Pau! Sipan niyo na. Go, Ben! Ben! Nice! Ayan! Uy, KJ! Saya si KJ, kala ko sisipa. Takbo. Uy, oras. Oras na. Oras na kalaban. Ayan, tinitignan ni Coach. Nakaisa sana sila. Coach, pabawiin mo at para draw. Baka sila rin maglaban sa semis eh. Kasi para Hindi, yung value pa. number 1 yun. Number 1 na yun din. 1, 2, 3, 4 na lang pinagkukuha nun eh. Baka yung mananalo rito, 2, Yan 2 tsaka 3 sila rin yata maglalaban sa kon. Ayan! Sige, Paul! Rayban! Ayun! Go! Ina! Ayan! Ina! Ina! Ina, block mo! Block mo, Ina! Ah! Eh! Hoy! Hoy! Riley! Easy lang, boy! Go, Pogi! Mate technical ka niyan! Let's go! Bali tayo! Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Tinotoyo na naman. Makainin mo rin yan. Easy, easy! Lamang kalaban, easy! Ilan na score ng kalaban? 3 na. 3-1. Malalakas ng din eh. Saan yan na? Saan yan? Ah, sila. Atrida. Hindi na kaya sa hindi pa lang revenge ng mga ano eh, kuya eh.
Ito nga